ପତିହନ୍ତା ମାନେ ହେଇପାରେ ମାନେ ପତି ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତି ହଉଛି 7th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ। 7th ହାଉସ୍ ରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଥିବ ବା 7th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ ଯଦି 8th ହାଉସ୍ ରେ ବସିଥିବେ ମେଲେଫିକ୍ ଥିବ ମାନେ ସେଟା ଯଦି ନିଚରେ ଥିବ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯଦି ରାହୁ ଥିବ ତ ରାହୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ମାରିବ, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯଦି ରାହୁ ମିଶିଗଲା ସେ ହଉଛି କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲଡେଡ୍ ମର୍ଡରର ହେଇପାରେ। ରାହୁ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାହେଇଛି। ଆଉ ଶୁକ୍ର ମାନେ ଶୁକ୍ର କମଜୋର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ କମଜୋର ଥିବେ, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଇପାରେ। କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଭାରି ହେଲେ ହବନି, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ରାହୁ ଭାରି ଏବଂ 8th ହାଉସ୍ ରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଥିବେ ତାହେଲେ ଏଟା ହିଡେନ୍ ସିକ୍ରେଟ କିଛି ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଉଟାକୁ ସେ ସିକ୍ରେସି ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଏମଟେକ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଘଟଣା କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଛି ଯେ ମେଘାଳୟର ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତି ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେ ଥିଲେ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ପରେ ହନିମୁନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀ ଯେ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକ ଥିଲା, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ତାର ନାଁ ହଉଛି ରାଜ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ହନିମୁନରେ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜା ଏବଂ ସୋନମ ପ୍ରତି ଟିକେ ନିକି ଖବର ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେ ଦଉଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀ। ତେବେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସ୍ୱାମୀକୁ କେତେବେଳେ ମାରିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ବି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥିଲି, ସେମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ବା କିଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର କନସଲ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁ, ସେମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଥିଲା। ତ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜାତକ ଦେଖାଯାଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ସମୟରେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜି ଯାହା ବି ଅପଡେଟ ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥିଲା, ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଅର୍ଥାତ ରାଜା ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ ସୋନମଙ୍କର। ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାଙ୍ଗଳିକ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଯୋଉ ମାର୍ସ ଯାହା କହନ୍ତି, ସେ ଯଦି ମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ 12ଟା ଘର ଅଛି, ତ ସେଥିରୁ ଯଦି 1, 4, 7, 8, 12 ଏଇ 5ଟା ଘରେ ଯଦି 1 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର ଆଉ 12 ନମ୍ବର ଘରେ ଯଦି ସେ ମଙ୍ଗଳ ରହନ୍ତି ବା ମଙ୍ଗଳର ଦୃଷ୍ଟି ପଡେ ତାକୁ ମାଙ୍ଗଳିକ କୁହାଯାଏ। କନ୍ୟା ହଉ ବା ବର ହଉ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଲଗଭଗ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତ 100ରୁ ତ ଲଗଭଗ 40 ଜଣଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ବାହାରି ପଡିବ। ତ 40% ଯଦି ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ହବ, କଣ ମାଙ୍ଗଳିକା ବାହା ହଉନାହାନ୍ତି କି? ହଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କଣ ମର୍ଡର ହଉଛନ୍ତି? ହଉନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ବାଦେ ବହୁତ କିଛି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତାର ଥାଇପାରେ। ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ କଣ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିନି। ବଟ୍ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଯେ ମାରିବା ପଛରେ ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ପତିହନ୍ତା ମାନେ ହେଇପାରେ ମାନେ ପତି ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତି ହଉଛି 7th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ। 7th ହାଉସ୍ ରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଥିବ ବା 7th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ ଯଦି 8th ହାଉସ୍ ରେ ବସିଥିବେ ମେଲେଫିକ୍ ଥିବ ମାନେ ସେଟା ଯଦି ନିଚରେ ଥିବ, ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯଦି ରାହୁ ଥିବ ତ ରାହୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ମାରିବ, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯଦି ରାହୁ ମିଶିଗଲା ସେ ହଉଛି କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲଡେଡ୍ ମର୍ଡରର। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ରାହୁ 8th ହାଉସ୍ ରେ ଥିବେ କିମ୍ବା 6th ହାଉସ୍ ରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଗ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାର ବି ଯଦି 7th ହାଉସ୍ ଆଉ 2nd ହାଉସ୍ ଆଉ 12th ହାଉସ୍ ଖରାପ ବି ଥିବ ତାହେଲେ ବି ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ। କେବଳ ମଙ୍ଗଳିକ ବୋଲିକି ହତ୍ୟା ହେଇନି, ଗୁଡାଏ ଏଥିରେ ପାରାମିଟର ଥିବ, ଚେକ୍ କଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଲଗଭଗ 20-25ଟା ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଆ ଉପରେ ମାନେ କହିପାରିବି କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରହର କୋଉ କୋଉ ମାନେ ନକ୍ଷତ୍ରର ଏବଂ ସ୍ଥାନର ଯୋଉ ଘର ଅଛି ସେ ଘରର କଣ କଣ ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଧରି କୁହାଯିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି 7th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଯଦି ଥିବେ ମାନେ 7th ହାଉସ୍ ର ଯିଏ କି ଅଧିପତି ସେ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ରାହୁର ଯଦି ସେଥିରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ପଡୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଥିବ ନେଗେଟିଭ ଦୃଷ୍ଟି, ତାହେଲେ ବି କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲଡେଡ୍ ମର୍ଡର ହେଇପାରେ। ରାହୁ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାହେଇଛି। ଆଉ ଶୁକ୍ର ମାନେ ଶୁକ୍ର କମଜୋର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ କମଜୋର ଥିବେ, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଇପାରେ। କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଭାରି ହେଲେ ହବନି, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ରାହୁ ଭାରି ଏବଂ 8th ହାଉସ୍ ରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଥିବେ ତାହେଲେ ଏଟା ହିଡେନ୍ ସିକ୍ରେଟ କିଛି ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଉଟାକୁ ସେ ସିକ୍ରେସି ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଆଜି, ଯେମିତି ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ଅପଡେଟ ଯାହା ଆସୁଛି ସୋନମର ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ
से आज राजा रघुवंशी घर को जाइए माँ जी अच्छा राजा रघुवंशी माँ को बहुत सांत्वना दौले कांदी भी थे कही जदि सोनम ये दायी फांसी खुंटे झुले देले भी कौन आमर आपत्ति ना तब ये कहुचे जो स्वामी स्त्री बह करती ये स्वामी स्त्री भितर जो हत्या सन्देह यहाँ कहीं बढ़े कहली ना এইটা যদি 8th হাউস রে 8th হাউস হচ্ছে ଗୋଟେ হিডেন সিক্রেট র হাউস এইটা যার আমার 12টা যে ঘর আছে না কুণ্ডলী রে সেতরে 8 নম্বর ঘরে যদি শুক্র রহিথিবে তা সହିତ রাহু থিবে তাକୁ লম্পট যোগ কহিবে মানে এথে কোন হচ্ছে না স্ত্রী বা স্বামীর অলগা কা সହିତ ବି রিলেশন থাই পারে এক্সট্রা ম্যারিটাল অফেয়ার যা কুହା হচ্ছে এটা বহুত স্ট্রং থাই তা সହିତ যদি সপ্তম ঘরে मंगल बुध शुक्र भी जो थे नीचर जो थे मंगल ताहले भी एटा गोटे प्रकार एक्स्ट्रा मैरिटल एफर्ट्स थाउची ता सहित जदि हत्या ऊपर जदि कथा जाईची तो डेफिनेटली एटा कोल्ड ब्लडेड मर्डर माने शुक्र सहित राहुर केमिति ना केमिति समीकरण बसुथुवो जेमिति कि 3rd हाउस 6th हाउस और 8th हाउस डेफिनेटली मंगल सहित राहुर थिबो जा फल कि एटा हत्या हेछि एटा प्री प्लान मर्डर कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहबे निहाती भाव प्री प्लान मर्डर कह मंगल दोषर प्रभाव थिला ना से झियो अर्थात मंगल दोष तो आज्ञा 50% लोक रुहे एटा गोटे मंगल दोष कहिते सब कथा को गोटे कथा को से माने कहउचंती जे गोटे फसै दा पय गोटे खसे घटना रु से माने बाहरी जा पय एमिति मंगल दोषर प्रभाव बोली किछि गोटे व्याख्या देखंतु आगोट कथा आपण तो कहले पुओ भी मांगलिक अब झियो भी मांगलिक एथरा दोष रहिला नाही जेतेबेले दि जण जदि मांगलिक बाहाबे ता दोष रहिला कोठे गोटे मांगलिक कन्या हो बर हो आ जने नन मांगलिक को जदि बाहाला ताले किछि कहि परथांता जदि बोथ आर मांगलिक एथरे किछि आ क्वेश्चन आसिला नाही दुई मंगलर दोष नार जदि एटा को खसे दबा हबनी मु तो कहले ना तो एटा गोटे प्री प्लान मर्डर बहुत किछि एथरे कुंडलीर समीकरण थाए मु तुम दि तीनटा आपन देली किंतु केवल मंगल दोष तो 40% लोकर मंगल दोष रहे ताले कोन 40% लोक मर्डर हे गेले कि सेमति न एटा गोटे अलगा किछि प्री प्लान अछि हिडन सीक्रेट अछि हिडन सीक्रेट एथिर तांकर कहै छी चंद्र भी दोष थिबो माने चंद्र सहित जदि राहु भी आसिला होई पारे जो जे हत्या करले तांका मां कर भी हाथ थाई पारे त किछि ग्यारंटी संदेह नै माने मंगल जदि राहु तांक माने सोनम रघुवंशी कर मां कर भी हाथ थाई पारे एथिर ना किंतु आज जतबे भाई स्टेटमेंट जहाँ जना पड़ुला से कहूले विवाह समय जतबे विवाह प्रस्ताव आसिला से घरे केबे मना करनांती जे मु विवाह करिवि आ जो बॉयफ्रेंड चर्चा होउची राज बोली पिलाटी तांकर भाई भाई भली संपर्क थिला से राखी बांधुथिले 3 वर्ष धरि राखी बांधुथिले एवं दीदी दीदी बोली डाकुथिले एवं भाई रो गुटे संपर्क थिला भाई बहन रो संपर्क किंतु परवर्ती समय कोन सत्यता एजे जदियो सामना को आसीनी किंतु कहा जाउची समानकर जहा कि पूर्व फोटो मध्ये वायरल होउची सोनम और राज माने बॉयफ्रेंड जेतेबेले थिले गर्लफ्रेंड उभय थिले तांकर फोटो मध्ये किछि वायरल होउची आ एटा भी कहा जाय परिबनी मंगल दोष देई एकु ए घटना रु खसी जाय परिबनी से माने जदि किछि सत्यता थिबो या भितर तो इन्वेस्टिगेशन होउची परवर्ती समय कोन सत्य ता आसीबो कोन एक सठिक तथ्य कौन रही भितर कहीं उद्देश्य रखी से कहीं निज स्वामी को मारिले ता विषय में किसी मुह खोली ना सोनम किंतु जहाँ जना पड़ुछि दुई जन भितर किसी संपर्क थिला सोनम एवं बॉयफ्रेंड जो अच्छा राज आउ ए जो बाबद रे जो मंगल दोष ये संपूर्ण मिछ कथा बोली जना पड़ुछि कहीं ना मु कहले आपन को ना मार्स माने मंगल ग्रह जदी को भी माने जो भी जो पुरुष हो कि स्त्री हो से मान जदी लग्न रे माने प्रथम स्थान रे चतुर्थ रे 7th रे 8th रे और 12 नंबर स्थान रे एती जदी थिबो मंगल दोष लागिबो तो समस्त अंगर तो थाउची मैक्सिमम 40% लोक थाउची तो एटा गोटे बहाना आ कुछ नै मांगलिक माने नुह जे से जने को हत्या कर दो आ जघन्य हत्या कर दो एटा नुह एटा पूरा फाल्स एवं एटा गोटे मनगडा कहानी ये संपूर्ण भाव में गोटे मनगढ़ा कहानी या भितर कौन संपूर्ण सत्यता रही खूब शीघ्र सामना को आसवाक जाऊँगी बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल प्रधान सर आम सहित जोड़ी संपर्क में अधिक आलोचना।